Pa što niste odmah vidjeli pravi ili lažni? Pa zato jebim ga ja da se more ekstraktovat pravo mišljenje Keri. Nek si mu rekao da je se odrekao bih javno. Nek si mu rekao da mu je kamiončić daleko. Nek si mu rekao da se pravi našo dijelit savjete. Bravo, Kera. Ha? Nek si mu rekao, Kera, ovo sve što si, nek si mu sve rekao. Trebao si mu još ispričat. Ali jebi ga. Aj drugi puta. Pa dobro, no, da i pravi, ja bi sve isto rekao. To je dobro znat. To je super znat da bi isto sve rekao, tako da nema onda problema. Samo malo sad real time. Muzika se sluša. Evo vede sad dokaz da kad ti ne pričaš o meni, da neću ni ja o tebi. Evo vidi sad da neću. Odo dalje. A ti sad vidi kako ćeš to uzeti. A ja odo dalje. Odo dalje. Eto. A to dalje je Hamdin komšiluk, jebote, danas sam malo uletio, tak da moram ovo čitavo poslušat. Čuo sam možda 2 minute ukupno. Da mu se skupljaju donacije na Facebook. Samo malo kad to kreće. Današnja informacija mi je koliko ne pije. Niti je i svega ostalog. Samo sekunda. Ima tu stvari čut. Danas ćemo imat specijalnog gosta. Lopovi su odlajvali, nisu se oglasili povodom sinošnjeg lajva. Međutim, to ne mijenja ishod. 9 dana imaš da doneseš pare tam gdje si sabiru. 9. Jučer si imao 10, danas je 9. Sutra ćeš imat 8. Ali to ti ne govorim ja, to ti poručuju jedni ljudi, a veze sa tim si ne. 9, sutra 8. A ti zdrav i živ bio. Taj specijalni gost je komšija Hamdije Ramulja iz istog mjesta. Znači čovjek kojem je dopizdilo više da gleda bahaćenje Hamdije Ramulja, njegove porodice i svega ostalog. Vidjet ćete istinu o posjeti Izudine i veliku laž koju je Izudina Ramulj napravila. Izudina Ramulj nije bila unutar zatvora u Tuzli. Ona je došla samo do zatvora i poljubila vrt. Tama i tmina na rahatli, a gledaj ti neki akaunt što nikad u životu riječi rekao nije u čatu, ali to znači je presjedilo i preslušalo komplet sve priče i sad normalno pita za neki dijelić koji ga interesuje. Tama i tmina i čekaju da vide hoće li se pare donijeti tam gdje se skupljalo. Pa onda... vrata. Zašto nije bila Izudina u zatvoru? Pa zato što moraš biti na listi posjeta. Hiba kad je otišla u zatvor, Hiba nikoga nije stavila na listu posjeta. Pa dobro Veki, koliko puta ja tebi gdje moram dat moderator? Kad god uđeš nisi moderator. A Veki ja. Jer nikoga nije željela da vidi. Hiba nije dodala ljude u pozive da je neko može zvat. Znači... Znaš šta meni nije jasno? Znaš šta meni nije jasno kod Izudine? Kako njena majka može završiti u zatvoru, a Hamdija ne može? Malo mi to nejasno. Mora odobriti i sudija koji je presudio taj slučaj. Tako da Izudina nije uopšte ulazila kod majke i sve što je rekla u tom live-u, to jest u tom video zapisu, je čista laž. Znači, niti je pričala s majkom, niti je ulazila
kod majke, Kako znaš niti je to? bila na listi posjetilaca, niti je mogla tek tako doći i ući u zatvor i posjetiti nekog bez da si na listi, bez da to odobri sudija, osobe koji te mogu posjećivati i tako dalje. Nije nemoj tako. Ćete... Nije nemoj tako. Nikad u životu te vidio. Još ja se baš obazirem na čat, onaj čitam Nikove. Nikad te nisam. Sultan. Hoću ja mod. Hej jebi ga da si sultana pa haj. Šokantne informacije od ljudi, to jest od čovjeka koji živi Adoksator u čatu. Hajte, koji će prvo bit u live-u sa glasom, a naredni put i sa videom. Šta se mutirao? Zato što još prikuplja neke stvari za mene da mi ih može dostaviti. Evo dobro Mohamede, kako si ti? Sam meni Hvala pitanje. Nije znači u pitanju neko koga sam ja našao, nego neko koji se sam meni javio. Jesam je smajle, kako nisam. I koji je rekao ne mogu više da gledam ovo, ne mogu više. Znači čovjek koji živi 3-4 km od Hamdi, to je blizu, a živi samo 100 metara od kuće iz Udininih roditelja. Živi samo 100 metara od kuće iz Udininih roditelja. Mi ćemo sad njega pozvat da čujete tu svu istinu šta taj komšija ima da kaže, a novina na kanalu je traka koju vidite gore sa najvećim suporterima ovog kanala. Mislim da su ljudi zaslužili da budu javno prikazani i tako dalje i tako dalje. Jesu, normalno. Pa idemo sad da pozovemo čovjeka pa ćemo... Vaka se dode ja to, bara nije tako. Poštovanje, zamolite samo da smanjiš televizor. Evo ga. Poštovanje, direktno si u programu kod Adox TV. Ovako, molim te, predstavi nam se ako želiš imenom i prezimenom, pošto ime Ivan sam već rekao. Ivan Sedlo. Gdje živiš i na koji način poznaješ familiju Ramulje? Pa živim tu u istom mjestu odakle su i oni. Mislim odakle su bili. Gačice. Zato što on živi u Gačicama. Misliš odakle su iz Udinini roditelji? Da. Koliko je udaljeno to gdje ti živiš od Gačica? Odmah kraj Šorca. Pa neka 3 do 4 km. Ok, znači sve je to malo mjesto, svako zna svakog, svi znaju šta se dešava i tako to. Tako je. Ti se meni javio jer imaš informacije koje su šokantne za javnost, ne možeš više da trpiš i da gledaš taj javašluk i sve to šta se dešava. Počet ćemo prvo... U mene isto u komšiluku, ako ko šta ne mere trpit, ovako nek nazove i nek ispriča sve šta se dešava ovdje. Sa ovim videom koji je iz Udina objavila da je išla majci u zatvor. Kakve si informacije oko toga dobio i šta nam možeš oko toga reći? To sam ti, druže, čim sam prvi put nazvao i kontaktirao s tobom, ja sam ti rekao zato da to je čista laž. Znači, ono što je ona objavila da je bila, da je tamo, da je to sve, znači, to sam ti danas isto rekao, jer sam ja dobio tu informaciju, raspitao sam se oko toga, jer je meni stvarno dosadlo više da gledam šta rade, ovaj narod gleda. Da mogu reagovati. Znači, to da je ona bila u zatvoru nije, to da je ona pričala sa svojom majkom nije, to da je ona njoj nešto halalila nije. Otkud on zna? Sad, u uvodu mene isto interesuje kako vi znate da ona to nije, a vjerujem ja ovom momku čim oni ne mogu gledati onu poruku, znači tačno je ovo sve. Ali sad sam kako oni znaju. Pa i video, znači treba proći neka procedura za to, a ta procedura nije prošla, to mi je potvrdio ovaj drug. Dobro, znači ona je u tom videu slagala sve da je bila kod materije, da su se halalili i tako dalje. Da, zato što ja znam da je majka njena još davno rekla, prije nego što su i ovo radili, ne znam nija šta već, kad su oni otišli odavde da nju ona ne zanima, da ona neće sa njom, da je ona ovako, da je onako, ali vidi ta njena majka je privrtljiva zbog alkohola, tako da to koliko sad pije vode, koliko ne pije, ne znam, ali ja znam da nisu bili u dobrim odnosima ni ona, ni njen trut, ni niko od njega, tako da jedino je otac bio dobar sa njom sad, doći ćemo do oca. Prvo da uvedem ljude u svu tu priču, doći ćemo i do toga i do alkohola i do svega. Reci mi, mjesto u kojem ti živiš je većinom mjesto gdje živi hrvatska populacija. Na koji način su Ramulje... Trajaće live, evo 2 sata ovo traje, ali ubrzano na 1.25, eto trajaće možda sat i pol do 2 moj ukupno. To jest iz Udinini roditelji došli u to mjesto? Pa ja mislim, koliko se ja sjećam, jer je to bilo davno,
Mi smo tu kao, ja sam bio dosta mlađi kad su on došli, sad ne znam tačno koliko ima godina da su on tu došli, doseli se, mi smo kao dobili tu informaciju, doselit će nam se neki ljudi iz Zenice, ovako onako. Joj, to je najgore. I oni kad su tu se doseli, ajde, samo nek su ljudi, neke čovjek i Koji se doselio? To je najgore kad dobiješ takvu informaciju, doselit će se neki ljudi. Ti odmah moraš uzeti komplet sve, vidiš ko dolazi, šta je to, šta ja to mrzim. Su to bili iz Udina i Hamdija ili samo roditelji? Tu se doseli iz Udina, njen brat, mama i čača. Znači Hamdije nije bilo ni u planu. Znači to je prije nek što je se udala za Hamdiju, jel? Da, imala ona tu još neka 2 momka prije Hamdije. Ok, i znači oni su tu živjeli, je li bilo kakvih problema sa tom familijom na početku ili šta? Pa iz početka su oni bili okej, da li je sad bilo između njih problema, tu unutra nije, ali Sa komšijama mislim i to. Nije bilo, iz početka nije bilo nekih problema, mada sa ovim susjedima se nisu mogli nikako. Tu je odmah problem nastao, jer evo ovi susjed su malo na taj svoj neki nivo, znači oni to gledaju malo s te nacionalističke strane, tako da im nisam odgovaralo potpuno. Jer možda ljude treba izvati, izgubili su dosta u ratu, tako da i djece i svega, pa tako da je to malo. Ali mislim da to nije za temu tu. Oni znači odatle iz Udina se udaje za Hamdiju i odatle odlaze u Francusku na azil, jel tako? Tako je. I šta se onda dešava kad se vraćaju tu iz azila? Pa tu su oni, ja mislim, koliko se, ja opet ti kažem, nemoj me držati 100%, ali koliko se ja sjećam, koliko me služi to pamćenje, da su oni kad se vratili iz Francuske, da su tu se doselili kod njega na sprat kući. A ta kuća je mala, ja ne znam da ona ima 30 kvadrata. Dobro, ali ima 2 sprata, tako da su oni na sprat. Ona i sad izgleda u lošem stanju, jesu oni tu kuću izgradili nekim donacijama ili od sebe ili kako? O Srećko im snimoj. Slabo sam te čuo, prekinula je te veza malo. Je to ta kuća što je Srećko? Ta kuća i sad izgleda u lošem stanju, jel ta kuća građena nekim donacijama ili su oni to sami napravili? Nije do završena. Ne, on su kupili tu kuću, ta je kuća bila predviđena za vikend, pošto ovo mjesto gdje moji žive tu je ono kao bilo vikend naselje i tu spravljene većinom vikendce, ali međutim ono vremenom se naselilo. Ok, znači s njima na početku nije bilo problema, jesu li, sad dolazimo na ono bitno, kad oni napuštaju tu i zašto napuštaju... Nisam ja na rahatli mislio ništa loše s tim što sam, nego nisam nikad te vidio u čatu, a vidim da pratiš priču, to sam mislio. To mjesto iz... I sad koliko je takvi? Udina i Hamdija, je li došlo do nekog sukoba, do čega ili šta? Pa ovi kad su se vratili iz Francuske, oni su gore živjeli jedno vrijeme. Tu i koliko znam iz tih priča po selu, to što je bilo, malo je mjesto, znači nema puno kuća i to od komšija i to sve, da su često bili ti neki sukobi, neke te svađe. Između njih familijarno. Između njih familijarno. Galama po kući, galama. Koliko sam čuo i koliko znam da je ona i par puta nešto se svađala sa njima, ja mislim pa je kod neke tetke išla, tako nešto da je bilo, pa je se vraćala, pa se mirili, tako to. Znači odlazila je od Hamde, išla, živjela kod tetke, pa se opet njemu vraćala, znači bila je... Ne, ode ono, vidi, ode par dana, da li dan, dva, pa se vrati, pa on ode po nju, pa tako, mislim da su taki problem tu bili. I ovi komšije ima, tu kuću okružuju tri kuće koje živjeli, znači ono, živjeli su, ajmo reći, u sredini. I dvije kuće su cijelo vrijeme imali probleme. Sad su ovi jedni se odselili od njega tu, tako da čak šta više... Hanifa je za ovi 11 godina, jučer nam bilo 11 godina. Za ovi 11 godina ona je 2 puta otišla po jednu noć materi da prinoći i odmah sutra se vratila. Ona je sama od sebe. Nakon informacija za fascikle. Ja sam planirao isto tu da kuću nešto gledam, da kupim, da se to nešto tu uradi, ali ne možeš, mislim, ne volio da budu susjedi, tako i to je to. Ti si rekao da ti član bliže familije živi blizu njih. Bravo, ograda ih dijeli. Ograda ih dijeli, znači taj član bliže familije je upoznat većinom sa svim. Da li je tvoj član bliže familije imao problema sa njima? Pa nisam imao nekih problema sa njima, zato što su iz istog koša. Razumiješ mi šta ti hoću reći, ono, odgovara im, ali opet ja kažem, to ti je vezano za to. Nađu se skupa, piju, skupa im sve i to im je sve potaman. Dobro, da li kad je desilo se to sve i kad su oni otišli odatle, da li je Hiba pila i dok su oni bili tu ili je počela piti? Znači, blonde, u tebe je još čovjek zanimljiviji. Poslije toga i praviti probleme. To ti tačno ne mogu reći, to se ne mogu sjeti sad da ti dajem neke te dezinformacije, ali znam tačno da je ona počela te probleme praviti, da su baš ono eskalirali ti problemi nakon što su ovi otišli.
Aha, ono što si mi danas rekao, ja to nisam javno otkrivo, puno to me šokiralo, je to da je Hiba išla po selu sa drugim muškarcima i u tom alkoholsanjom stanju radila svašta. Možeš li reći više o tome? Jo. Da, to sam ti rekao danas, ona je se tu udružila sa jednim sa dvojicom, ali sa jednim postoje snimak koji sam ti ja rekao da je ona platila da se izbrše. Ali evo mi na sve načine pokušavamo da nađemo i da proslijedimo taj snimak. Znači taj snimak je bio jel, javno objavljen negdje pa je ona platila da se on makne, jel? Taj snimak je bio objavljen na Facebook stranci, mislim da se zove Doza prosječnog Bošnje. Aha, i šta se moglo vidjeti na tom snimku? Pa, moglo se vidjeti svašta, kako je ona s tim čovjekom, i on i ona u alkoholsanom stanju se svađaju na jednoj obližnjoj benzinskoj u pol bijela dana. Kako ona njemu psuje, kako ona njemu laje, kako on govori njoj da se smiri, kako, mislim da sad ne govorim još ono šta. Jel to bio njen neki švaler ili je bio samo osoba random s kojim se ona svađala? Ne, to je bio ono švaler s kim se ona dugo viđala. Aha, znači Hiba je okolo imala druge muškarce. Naravno. De mi reci, kad je desio se taj slučaj napada sa sikiricom na Rešida, i da li si upoznat oko toga i šta je se desilo, malo bolje da znamo, jer oni su jednu priču pričali, a sad imamo skroz druge priče koje izlaze. Vidi, brate, oni mogu da ispričaju šta god hoće, znači, kao što mogu i ja, ali ovdje ima u selu minimalno 50 ljudi koji će potvrditi ovu priču, samo što niko nije ono doživljavao, ajde oni se kolju međusobno se tuku, međusobno radi šta hoće i to je to. Znači da neko ima i da ode u policiju samo da izvadi spisak koliko je puta policija njima došla na vrata. To je bila krav koja je prelila čašu kad je ona isekla ovog svog čovjeka i polupala sjekirom sve pokši, pa je policija došla i odvela je u zatvor. To je samo kap. Bilo je takvih situacija pa minimalno 20. Jer znaš kako se zna des kod nja? Kod nja se zna des da se nja troje satanu, znači ovaj stariji sin, Rešid i ona. I oni zajedno tu piju do nekog doba noći i onda tu nastane problem i on se međusobno potuku. Aha, a da li Rešid pije i danas dan? Naravno. Šta mi možeš reći o tome, jer danas si mi rekao da je skoro i s autom nešto pravio divljo i tako. Evo ti, danas je isto moja djevojka potvrdila tu kad sam ja sjedio s tobom i čuo se da je ona otišla ovdje u obližnju trgovinu i ona kaže pa ja ga sad vidjela dojka je kupuje pive. A ovamo kao bolestan. Znači ljudi mu skupljaju novac, bolesta, nema od čeg živi, a on pije alkohol, kupuje i alkoholšuje se kod kuće. Bravo. Čak i kod ovi susjeda i to sve, nije to ništa strano, šta? Znači ne samo da je on sam ide i kod drugih piju ono čoporativno. I ja sad ne mogu vidjeti ko je mene spomenuo i gdje. Tad nije bolestan, tad nema nikakve... Ovo je najjače. Ne boli ga pluća i to, tad nema problema. Aha, a reče tvoja djevojka da je sletio s autom? Da, ja mislim da... Da mu odgovorim, Jole. Nisam sad ću Avdan pošalje taj snimak kad je ona išla s autom, da je on sletio s autom sa puta. Ajde, znači, nek pošalje... Možda je bilo 10-12 sati ujutru, nije više bilo od podne, znači čovjek letio. Nek ti pošalje taj snimak pa ću ga ja pustiti u live-u. Znači bio je pjan i sletio s autom, voza se po selu pjan i sletio s autom negdje u hendek, jel? Ovdje jednom je kod nas letio tu i to sam mu ja ga isto rekao i pomenuo ga da ne bi dijete neko udario ili nešto. I tad sam ga ja isto kod ovog komšije vidio da je bio baš mortus pjan. A dobro. Ima i na glavnoj cesti dole da je sletio s autom u onaj... Pa daj nam! Tad je isto, ja mislim... Pa daj nam Belmikse na tabih video da pogledamo, jebim ga ja. Pa daj nam, čovječe boži. Pa, ne može trijezan sleti 100 puta, tu izašao s autom, sad si odjednom ti sletio kao u propust. Na uključivanju ceste i sletio u propust. Znači sve ovo što ona govori o ocu, da je bolestan, da mu se skupljaju donacije za ovo, pa mu davala one ramazanske pakete, ovo sve i to, on u stvari novac troši na alkohol. Da, to ti odgovorno tvrdim i znam. I kažem ti, znači ima u selu koliko god želiš ovi ljudi da će potvrditi to da je to tako. Jer nama nije dosta, znači ne možeš ti vjerovat koliko, sad je se to smirilo jer im nema Hibe, kad je bila Hibe. Joj, da sam vloger ko prije pa da uzmem kameru, jedan vlog otići u gačicama. Odrat. Bukvalno u gačicama otići u gačice. Hiba, on se konstantno svađao. Aha. I ovaj dečko i ovaj stariji sin, on im negdje isto radi dole, nemam pojma. I on kad dođe, to je valjda muzika pojačana, alkoholizam. Kaže ti sestra da ti je poslala taj video na WhatsApp. Jest. Ok, samo mi ga proslijedi na moj broj ili na WhatsApp ili na Viber pa ću ga ja pustiti. Znam, pratim Harise. Znači to oko Rešida se sve izdešavalo tako. Sad dolazimo
do onog Proslijeđen ti je pitanja. video. Dobro, Proslijeđen ti je dolazimo, video. ok, dolazimo do onog pitanja. Svima nam se govorilo i Veliki pozdrav za tebe, Amere. Kako si mi? A koji Amer? Jel onaj sa zelenom profilnom? Thank you for $20. A ne, pa... Dobro, neću. vrtilo da su Rešid i Hamdo uhvaćeni na kamari, da je to i Hiba sama pričala, da je ona zbog toga i počela praviti te probleme i sve ostalo. Šta ti znaš i da li znaš šta o tome? To sam ti danas rekao da je to bilo, ali isto mislim da su od toga i krenuli svi problemi između njih, kad je se to desilo. Znači, Hamdo ko je koga tu, znaš li detalje da malo ljudi čuju? Sad je bitno ko je bio Tomđi, a ko je bio Šemsa. Pa, ete, to danas kad si mi rekao isto bilo mi je smiješno, ali hajde rekao da čujem ovaj. A hoće li Izudina čitao vrijeme ovdje prestojati dol, samo izvini? Pa eto, danas sam ti isto to rekao, znači da je ovaj prljavi konj navalio na ovog jadnog bolesnog čovjeka. Znači, Hamdo je bio davač, a Rešo primač. Da. Aha, ti si, Amer, nek si mašala. To je tačno ono što je govorila Hiba, da su zapravo od toga krenuli ti problemi, vjerovatno pijano stanje, ne zna se. Da li je kad Hamdija Ramulj pio sa njima? Da li znaš da li uopšte koristi alkohol? Ja to njega nisam vidio. Znači, to ti ne mogu reći. Ma ne pije on, da je bio u tom alkoholiziranom stanju ili nešto, ali ove znam sigurno i evo, zato sam rekao da tam pokušaju naći taj video i to sve, ali daćemo sve od sebe da se pokuša naći ako je nekom arhivio to. Znaš li koliko je plaćeno para da se taj video makne sa Facebooka? Boga mi. Današnja informacija mi je rečena, iz jednog izvora sam čuo da je 3000 maraka, dok druga mi informacija rekla 5000 maraka da je plaćeno da se ukloni taj video i da ga nema. Znači da se ne sramoti Hiba kao to što jest bila. Da li si kad sreo ti Hamdiju Ramulja lično tu i da li ste imali kakvih problema ti i on? Nikakvih problema, ja i on nismo imali. Par puta je to ono bilo kao on nešto ostaće od nekog majica kad ga on ufati u ruke, kad je on ovo, kad je on ona, kad se zaustavlja samo prođe. Vjetar puše ubi, znači Salko neđe sjedi i priča, toči, nestaje. Znači, izlazio si, pokušao si ga zaustaviti samo po gasu i nestaje uopšte, jel? Ništa, ono, samo te zaobiđe, svirne i to ti je to. A vamo kao dugmić samo ostaju od tebe kad te on ufati. A kako je onda Ivane došlo do onog sukoba, je li to samo on jeben kad je s braćom ili kad su čoporativno ili kad je sam? Kako je došlo onoga da prebiju Mirzu, na primjer? Pa brate, to svi znaju tu i u Vitez Jugačicama i svi. Pa on, koliko ja sam upućen u to da on nije bio tad kući. Nego je ovaj brat ufatio i ovaj je došao sa njim i onda su oni tu dvojica ili trojica ufatili imali i taj mali je dobio batne. Da li imaš informacije, da li su oni odgovarali zašto od toga, pošto mi javno to ne znamo ništa? Ja imam informaciju da je on dobio kaznu za javni red i mir i da će biti procesuiran za nanošenje teških tjelesnih povreda. Znači samo ona braća? Znaš kako to ide? Ko je preuzeo odgovornost svu na sebe, tako to ide. Vjerovatno on rekao ja ću, pošto on ima najviše para od donacija. Gledaš vi to? De mi reci, priča je bila da neko iz policije štiti Vitez tu vaše policije, te da on ima neku familiju u policiji koja ga često vadi iz problema, štiti i to. Da li je to istina? Ja koliko sam upućen u to da nema. Znači nema nikog u policiji? Ma nema. Koliko sam upućen u to da nema, jer da ima ne bi dobio ovo što je dobio prekršajnu tu. Dobio tu kaznu za javni red i mir i da će ovo ići opet na sud i to sve. Znači da ima nekog da ga štiti, ne bi to išlo dalje. Ok, daj mi reci koliko si upoznat sa ovim njihovim humanitarnim udruženjem na kojeg se pozivaju stalno? Dobro se rekao, humanitarno udruženje, ali za nja. Za humanitarno udruženje, da li to postoji? Pošto imali smo jedan snimak gdje je, ti si mi danas to isto objašnjavao, gdje je onaj objekat koji je bio tamo zapečaćen u to vrijeme bio, stavljeni su neki kartoni na prozor, a ti mi danas reče da taj objekat se uopšte izdaje dalje, da više tu ne postoji ništa vezano za njih. Večeras ću ti uzeti i pokušat dati pobliže informacije o tom svemu i čak i snimak. Koliko sam ja upućen i koliko sam vidio. Znam da je se dešavalo, oni su to neko udruženje otvorili tu u nekom prostoru, nešto i on su to stavili te naljepnice. Kroz neki 7 do 10 dana
jer prolazim često kroz Vitez, vidim da je ono sve zalijepljeno, bijeli papir, ne piše ništa. Mujić 5 maraka, oni neće naučiti lekciju dok ne dobiju po nosu. Znaš šta? Marko Petar 12 mjeseci, član, eto morao sam iz kafane doći da ispratim slučaj. On nisi morao ostati live, mogu si i kasnije pogledat. Znaš šta, oni su ti ko hapšenje Dodika. Ne mereš otići naglo to jer onda će pogint ljudi, a to ne mere. A ovdje isto, ništa ne mere ni nasilno, ni prisilno, ni ovako, ni nako, jer onda se oni mogu pozvat na ukidaju nam se prava, ovako nam se, nako nam se. Nego samo polako. Isto ko što su otišli po poticaj, ne merete vi poticaj, ne ispunjavate. I ne ispunjavate, nikad nećete ispunjavati. I tako samo se izgurne, kako bila nasilj, kako šta. Tati. Uvijek se mora pozvat onda na pomoć i on je u pravu uvijek. Unutra. A do prije nekih možda 15 dana sam prolazio i vidio da piše na objektu da se izdaje. Aha, znači po nekoj logici to bi moglo biti samo privremeno otvoreno da se neki papiri dobiju, izmuljaju i onda se zatvorilo. Tako je. Ok, a šta sam još htio da te pitam, ako sam šta zaboravio, slobodno. Jer vidi ovo, ti možeš sad uzeti iznajmiti prostor, otvoriti sve dok ti dobiješ, ne znam, to rješenje ili bilo šta, kad ti staviš to u proces da za dobivanje rješenja i ne znam, ID broja i to, sve ti možeš zatvoriti, to sve dole, ne treba ti više platiš jedan mjesec kiriju i šta ta briga. I onda ti sad uzmeš te neke papire i mašeš sa njima, evo za ovog da mi pokažemo da... Ovakvu komšiju ne bi volio imati, pa što ako je čovjek iskren, ako on ništa ovdje nije nadodo i uveličo, nek priča ono što jest. Jer ako to što jest šteti okolinu, onda jebi ga, pa ti štetiš, ja mogu najmanje pričat makar. Jer ti štetiš, vi koliko si ti gori od mene. Ja pričam, a ti štetiš. Ko je gori? Znači, ali samo ako ne dodaje ništa, ako ne izmišlja, onda ja. Moram ja ići fishing, pravo da ti kažem. Samo ne valja lagati i izmišljati, a ono što jest, nije loše. S neki dvar Fiat $20, pozdrav za Dajana i Sanela. Saneli! Saneli! Da dokažemo, volam koji mu je obraz čist. Ako je njegov obraz čist, onda ne znam, On se fali da je najpošteniji čovjek, međutim bilo je ljudi koji su išli u gaćice tu pa su usput ispitivali ljude i ovako u prolazu gdje ljudi kažu da sve najgore o njima. Eto ti si prva osoba koja živi tu blizu njih i koja pobliže može reći te sve informacije. Kakvi su oni u tom mjestu, da li ih neko voli u tom mjestu i da li oni uopšte ono što oni glume, što oni govore da su oni tu dovukli u to mjesto na centar Bosne i Hercegovine, stavili ih na mapu, youtuberi, ovo ono, da li oni uopšte to lažu ili je to istina? Da li komši imaju dobro mišljenje o njima? Evo ti odgovor na to. Znaš kad par puta on imao neke live-ove i to jer ja pretežno pratim tvoj kanal, tamo njima manje više. Koliko je se puta znalo des da sami se oglasili kao evo ne mogu nam ništa, komšije nam zovu policiju za glasnu muziku, policija dođe, mi odemo, čim policija ode mi pustimo opet muziku i tako to. Znači da imaš dobar komšiluk, ok, ajde tolerisat ćemo pola sata, sat, nije problem, čovjek radi, bori se. Kad je snimio nekog svog komšiju, kad je nekom komšiji nešto odnio pomogu, kad je u tom mjestu gaćice podijelio nekom nešto. Pa znam samo da je bio onaj video toj nekoj Katarini Ramulj je također radio humanitarnu akciju, tomu valjda dođe familija od nekoga, nemam pojma, i kako se zove, jedno pita... Oni su humani prema sebi, jesu, oni su prema sebi humani. Vidiš kako ocu donese bajramski paket, a onim koji je trebalo nije. Rekao si danas da je to tvoje mjesto tu većinom hrvatske nacionalnosti. Da li su ikad ikome iz tvog mjesta pomogli ko eventualno u potrebi? Jes, ovom jednom gore čovjeku, on je Srbin, isto ja mislim da ima i on 6 ili 7 djece. Isto sam tako u teškoj situaciji, nekad su on to snimali, ja mislim. Čovjek i žena, mislim 6 ili 7 djece da imaju. Ok, iz publike jedno... I onda njegovoj majici, izvini, onda su i njegovoj majici kao nešto došli snimali i nju, kao ona teško živi, a i ta porodca je malo bolja od nje. Ok, iz publike jedno pitanje, kažu da sam te zaboravio pitati za Benju. Aha. Izvini, prikrenula te, nisam te razumio. Kaže, iz publike pitanje, kažu da sam te zaboravio pitat za Benju, da objasniš ljudima, pošto je bila informacija da Benjo nije Hamdin, ti si mi danas rekao nešto što sam se ja šokirao, pa da ponoviš ljudima, evo da ljudi znaju to.
Pa to, da li je on njegov, da li nije, ja to ne mogu tvrditi jer nisam taj DNK stručnjak, ali danas smo ja i ti isto o tome pričali i rekao sam ti, znači kao da si uzeo jabuku i prepolovio, čak ću ti sliku poslati od jednog, a od drugog vjerovatno imaš. Dobro, a ko je taj jedan? Pa ovaj brat od Izudine. Znači, Benjo liči 100% na njenog brata. Znamo, genetika može povući da dijete liči na strica i na ujaka i na ovo i na ono, znači može se povući. Ali da toliko liči kako si mi ti opisao, i tebi nije normalno. Ha, ja kažem, moje dijete na mene ne liči koliko on liči na njega. Ok, čime se bavi taj Izudinin brat, ili on živi i dalje tu? Ne živi on tu, on dole radi neđe u nekoj građevinskoj firmi, ne znam, dole na jugu. Ali je bio sad za Bajram tu, pa je bio festival. Ok, zašto si odlučio da me kontaktiraš danas, da ljudi budu upoznati, znači nisam ja Ivana kontaktirao, niti sam znao ga uopšte, Ivan je taj koji je kontaktirao mene. Zašto si odlučio uopšte da to uradiš? Ja sam, brate, kontaktirao tebe prije ovog svega, znači i prije ovog i poreza i svega što će se ovo desiti, nisam imao vremena puno za ove neke stvari, ove neke informacije. Odlučio sam se na to, ja opet kažem, vidi, ne mogu shvatiti, ljudima daš dokaze, predočiš im sve, sami oni kažu da su uzeli pare od poreza, da ga nisu platili, da su te pare potrošili, nigdje nisu prikazali i taj narod im opet šalje im opet te pare i te donacije. Poslao mi ova jedno june, poslao mi 2 koze, poslao mi... Razumim, možda to tako ide, možda meni da ja tako nešto uradim, možda meni odmah policija došla, privela me, odvela me, on to nekako mogu da rade, šta li to rade, da li se to sakuplja to nešto pa da im se onda kad se natovari sve na leđa da će im se natovariti. Kako oni Ivane uopšte žive? Ode iza kablova. Mislim, znaš tamo gdje žive i bio si to, jel to neki luksuz, jel to kako, na koji način oni žive, gdje idu te tolike pare? A brate, nema tu nekog luksuza, vidi, oni tu žive svi u krugu, ja mislim 50-100 metara i Hamdija i braća mu i otac Hamdin i svi. To je neka kuća bez fasade, bez ničega, normalna neka kuća. Kao eto, on to nije tijelo... Ali i ta kuća je napravljena od strane naroda, to svi znamo. Pa Srećko što je snimao. Vidi jednu stvar, on od onog kriminalca... Neće, zatvoren je prozor. Kad nije imao ništa jest, sve što u životu ima i sve što je napravio... Otvorit će prozor, a roletna neka priča da neku djecu on i nije napravio. Da. Sve mu je narod dao. Eto ti, šta je on uzeo da radio? Vidi, ti si imao par firmi koje su se bile smilovale i zvale ga da radi gore u Vitezu i sve i ovo i ono, on je rekao naravno neće. Neradnik! Vitez industrijski grad ima puno firmi, ovdje ti plate nema ispod 1200 maraka, ima 2-3 godine. Znači, ono što je govorio da su mu ljudi nudili da radi za 800 maraka je laž, da su plate mnogo veće nego što je on a imao je ponude od firmi, jel? Imao je ponude, ja znam od kojih firmi i znam gdje je bio došao radit, ne bi imenovo tu firmu zbog nekih drugih stvari, znam gdje je došao radio jedan dan i rekao nije ovo za mene. Znači u suštini neradnik, a vamo pazi, on teški u svojim video zapisima prikazuje kako je on stočar, kako je on radnik, kako on nosi balvane, kako u stvari krao šumu, mislim, državnu šumu i to. Ja, to je po državnu, pa ajde šta ima veze, sad im ne valja država kad nemaju države šta ukrasti. Država počela raditi i traži svoje, a im država ne valja, ukinula im dječji doplatak, ne valja im država. Država traži porez, ne valja država traži neke... stvari, da im da poticaj, ne valja država. Pa čekaj, država treba nama svima davati da mi džaba živimo. Pa po njihovom izgleda da trebaju da imaju i firmu i plaćaju porez još da im država da sve džaba. Tako nekako, znači mi budale što smo prijavljeni plaćamo porez i ne znam nija šta, a on pametan treba biti. Ja plaćam porez, ja budala, jel? U Americi što porez plaća, a on ovdje pametan ne plaća, jel to? Jel? Ajde, molim te. Da dječje doplatke bere na 5 djece, pa ajmo svi prav 15 djece i država da nam sve daje džaba. Haj! Ok, imaš nešto da kažeš, otvoren ti je program 500 ljudi u live-u, imaš nešto da kažeš što te ja nisam pitao, što želiš da kažeš, da objasniš narodu neku poruku, nešto, iako... Ja kad se budem kandidovu, plan i program će biti, svi pravimo po 15 djece i od države sve džaba i niko ne mora ništa raditi. Ćeš ti biti još, zvaća tebe još jednom kad sve te informacije i video zapise prikupimo, ali evo ti sad prilika ako želiš nešto da poručiš narodu, da kažeš što nisi rekao ili to što ja nisam pitao, slobodno izvoli. Brate, vidi jednu stvar, ja sam se javio tebi da ti ispričam to sve, znači ima se tu još priča dosta, ali ja ne želim ništa da ti pričam bez nekih relevantnih dokaza, jer danas je sve rekla kazala. Tako je. A druga stvar, ovo sve što sam ti ja rekao potvrdit će ti još, napiši broj ljudi koliko... Trebao bi neko otići provjer da li Ivana trenutno udaraju.
ćeš da ti potvrdi da ne bude da sam ja sam rekao. Danas sam ti neke stvari iznio koje si ti znao, koje nisi znao, a koje si ono znao nisi bio siguran. Da, zaboravio sam te pitat, evo sad me napomenuše u čatu, šta znaš gore o toj donaciji, rekao si da ti... Ne, Igore, Bože sačuvaj, fuj, to sve treba uništiti da se omladina ne truje. Hvala. Iz tog mjesta, šta znaš o toj donaciji vezano za Emira, šta je se tu izdešavalo? Pa to znaš i ti sam, tu je gore bila krađa stoljeća, to su bile malverzacije da Bog ne vjeruje. Prvenstveno i onda što je lajao onome čovjeku javnom, ne znam, nešto prijetio, i ova dotična ova prljoka je onog Emira gurla u ono grmlje dole žbunja, šta je ono bilo, pa je se on izgrebao jadan sav, pa je ona gore došla da ga napada kao nešto, znaju da je on sad ni tamo ni vamo, dole se iz one kuće mora iselit, gore se on mora uselit, ona nije isplaćena, treba se platiti nešto i to. Mi smo isto danas te neke, dobili te neke informacije, sekundu da ti kažem vezano za tu kuću, nisi nešto bitno, ali dobro je. Kaže, znaju da žive 100% gore Emir i ova njegova porodica. Da. On ima te njegove druge žene. Obzirom da je ovo danas bilo, znači pod hitno treba provozati se neko do Ivanove kuće da provjeri da li ga udaraju ili spava momak. Sina iz prvog braka, odnosno 2 sina. I on je jednog uzeo sa sobom, a drugi je ostao dole u onoj rušnoj kući. I on taj drugi sin napunio 18 godina i živi sam. Znači, samo sin živi u onoj kući što je se skoro bila srušila, ono 2 malih i 1 sin su iz prvog braka su sa njim sad gore. Jest. Tako okay. I vidiš ovo, isto, evo, ajde da to ne bude ono... Sjećaš se ko je radio onu kuću gore, ko je radio Lim, kako se zove ona firma iz Bugojna je bila, je li tako? Da, nešto... Ja znam ko je. Oni su radio na Lim i pokrivali, koliko je izašao Lim za onu kuću? Znači, rekli su 6.000 maraka. Jest. A sjećaš se da isto on dobio neki roštilj od nekih prijatelja, komu je napravio taj isti roštilj? Ista ta firma. Ta ista firma, bravo. Znači, plus i plus. Ajmo dalje. Svi pošteni. Ne može mi on reći da su oni nešto poštenili, to kažem ti. Ljudi su mu nudili posao, dolazio je da radi, neće. Jer vidi, kako će on sad raditi? Evo vidiš, on sam kaže, ja samo kažem ljudima, on meni daju, pošalju, ja sam ne mogu razumjeti odakle ti ljudi. Pa jesu oni slijepi, evo ne kupali tvoj kanal, tebi sam se javio, jedin imaš i muda i ne znam nija šta da drugčije da ti kažem po bosanski, da to sve izneseš vamo. Javno. Onda ljudi kažu, evo ja ovako iznesem javno, zovnem nekog u program, dođe neko u program, iznesem dokaze i ovo ono, i onda kažu oni Adox hejter, Adox želi da napada, samo sekundu izvini, ide donacija, samo sekundu. I onda oni kažu, Adox napada Ramulje, bez veze ih napada, Hamdo je, nema dokaza da je Hamdo ukrao ovo, nema dokaza da je Hamdo, pa kako nema dokaza ljudi, Hamdo bio u zatvoru za krađu šume. Sam je rekao da je dobio 8.600 maraka kaznu, da mu trebaju pare da plati to, otišao tamo, nagodio se sa njima, slagao narodu da je platio porez, plaća ga sad na rate koji prikazuje kao sadašnji porez, a tek mu dolazi na naplatu porezu ove 3 godine koji će se nakupiti dok on plaća taj zaostatak. Bravo, vidi, on sad na rate plaća taj neki porez za ostali, a šta je s ovim porezom što sad beri? Pa to je, govorim o tome porezu što ljudi direktno... I na kraju to bi tu i Vuk Magarca, znam ja kako to ide. Nemoj zaustavlja video, samo malo... Nemoj video, pa zaustavlja. Ona žena što... Elvira, on je sam u live rekao, jel se ja tebi trebam pravdat za pare koje s tim poslala privatno na račun? Da, o tome i govorim, a one pare koje idu na udruženje... One pare koje idu na udruženje, ok, to se nekako može kroz papire sakriti, ali ja govorim o donacijama koje on sad prima sebi lično za svoje stvari. Na njih mora platiti porez koji će ga tek stići da ga plati. Tako je. A ti znaš i gore kad je bila ta priča za tu kuću kod Emira i to smo danas isto pričali. Sjećaš se ti koliko je puta bilo kao odu dole da prijave tu kuću da prebace na Emira, ne može neke problemčići, ne znam, ovdje zapelo, ovdje zapelo, ondje. Ja ne znam ni dan danas da li sam tu radili, jer tu ima puno ti neki repova vlasnika su vlasnika. Da, kako sam ja vidio u zadnjem videu, da je još ostalo nešto da se plati da bi se to konačno upisalo. Reci mi, bio je slučaj jedan, to si mi danas spomenuo, sad sam se sjetio, bio je slučaj jedan kad je to sve izašlo na vidjelo vezano oko Emira, jer bila je uključena i mjesna zajednica Klopče. On je tada optužio predsjednika mjesne zajednice Klopče i Amira Hadžića da su krali mreže iz puta u Klopče. Nisam ja nikakve mreže krao, to njega optužio zato što on došao meni u goste, ko bi da on krao. Nisam ja krao, plače.
nas rekao vezano za taj put pa smo se zajedno smijali. jedino smo ja i ti čuli kod nja i povezali da kod nas u asfalt ide armatura. Eto, ja kako znam da nigdje u asfalt ne ide armatura. Još malo pa će nam Ramulji posvijetliti ovaj naš zaostali mozak da se šaluje asfalt. Pa eto, to je tako, znači on je optužio čovjeka da je krao armaturu. Moja djevojka je iz tog mjesta gore iz Klopća i to te hoću reći, znači, kod nja je gradonačelnik takav, on uzme i kaže, radi se mjesna zajednica Klopće. Naravno, misliš na Fuada Kasmovića, je li tvoje mjesto spada isto pod istu opštinu? Bravo. I oni sad, kad nešto to rade, Fuad je naložio primjera, radi se Klopće. Radi se rasvjeta. Naravno da se pita i gospodin koji vodi tu mjesnu zajednicu, a glavna riječ je gradonačelnika. I naravno da će svi priznat da se radi ne znam nešto u njihovom selu, da to bude dobro. Šta će oni krasti armaturu, brate bolan? Čovjek ne zna šta ima da on krade armaturu. Ma da, i koja je armatura u asfalt? Znači to niđe veze. Evo mi smo nedavno radili asfalt ovdje kroz selo gdje mi je majka, niko nikakve mreže nije donio. Moguće da smo i mi pokrali, ne znam, trebamo vidjeti. Morat će napraviti možda neki video da smo krali i mi armaturu iz asfalta. Ne znam, evo zamolit ću ove moje iz Feniksa da mi vide taj video, ili je bio kod Amira objavljen, ili je negdje gdje je on optuživao toga načelnika mjesne zajednice da je krao iz armature, iz Udina je ga optuživala da je krao armaturu iz asfalta. Pa što si krao armaturu, zove se video na Klipsu. Ja sam tad... Eto što će klip, svako kad me pitaš da ti kajem taj video tu vidi. Eto što će. Upao sa stolice osmijeha jer ja znam da u asfalt ne ide armatura. Pa nigdje, brate, na svijetu beton ide. Ja sam se javio prvi, rekao sam, znači javio sam se tebi i na mail prije ovog svega što je bilo i ovo za porez i za ovo za ove jariće. I vidi, ja ne znam, vidi, možda sam ti ja kriv ovaj sagovornik jer ja stvarno ovo ne radim. Ja sam prvi put u životu ovako negdje u nekom live. Da. Tako da, razumiješ da me malo ono shvatite. Shvataju te ljudi, ja sam te danas shvatio kad si me nazvao, shvatio sam te na način da ti je došlo preko glave tog javašluka. Jes, brate, i vidi jednu stvar, ja opet govorim, možda bi mi njeno dvoje trebali nazvat mađončarima. Jer vidi, kako oni učine da te pare jednostavno nestanu, pa dođu, pa nestanu, evo imali su neke jariće, sad su jednom jarići nestali. Pa jedan dan ima njen brat ove jariće, drugi dan imaju oni, pa onda ovi imaju piladi, pa razumiješ, možda to ima mađončar neki, vidiš. Ili se to šalta između jedni i drugi i treći samo da bi se uzele donacije? O čemu pričamo? Vidio si, dobio je... Leži na jastučiću za vrat, na stolici crvenoj. 2 juneta, odmah je se to napravilo. Oni su mislili da će njima država dati uplate od 2000 maraka, kupite vi hrane za tu junadi, kupili, ne kupili. Jesi li ti poduzetnik, imaš svoju firmu ili nešto? Nisam, radim za sebe, ja. Radiš za, pa dobro, mislim freelancer. Dej mi reci, ti kao samostalni, kad si osiguran, nemaš pravo na dječji doplatak, jel' tako? Naravno da ne. A mi smo vidjeli da ona plače i da ona optužuje državu kako njoj država uzela dječji doplatak, a Hamdo ima obrt. Brate, da ne radim ja i da ne radi moja djevojka i da nismo prijavljeni na biro za zapošljavanje, nemaš pravo na dječji doplatak. Da. A kako da ja plaćam pored državi da tražim od države da mi taj isti novac vraća kroz moju djecu? Pa nigdje vezi. Da, jasno. Okej. Dobro. Ovo ostalo rekao sam ti, znači, sve to što te bude zanimalo trebalo, ja sam rekao, ja ću uključiti ovdje još ljudi, meni to nije problem jer mi je stvarno više dozgorilo da gledam i svaki dan da se smije ljudima u facu koji mu šalju. Poslali ste mi 8000 maraka, nisam ja platio pored, ja dao 300 maraka da mi se... Ja. Pugo, Aladin, 2 marke, kome treba armatura? Evo ovog lopava što armature krade, eto ga u čatu, sad ga ufate. Zna tebi psovat, ne znam ja tamo i prijetit, a ti smo poslao i motorku i kad mu je najteže bilo i ne znam ja šta se radio već i podržavao ga i sve i sad mu ne valjaš. Pa ne valjam ja većini njih, sad će biti ovdje ljudi koji će vjerovatno možda neki od njih pokušavati s tobom da stupe u kontakt, reći će da sam ja tebe platio za ovo, da ti ovako pričaš jer to... Ništa, ti nisi mene platio, meni ničije pare ne trebaju, Bog hvala, ja imam para. Ali sam ovo ti kažem, prvi put sam u životu nazvao, javio se nekom i da sam u tom live-u ili nešto, ja se manje više ne razumijem u takve te stvari, to sam ti danas rekao. Ali ono što ja mogu sakupiti, dati te informacije, da se tim ljudima otvore oči. Pa vidi, evo ja apelujem te sve dobre ljude koji imaju, onda ti ljudi šalju mene na račun pare da ja malo živim kako i oni žive, pa da vidimo kako se da oni za mene govori. Pa evo, pošto smo komšija, da i meni jednu humanitarnu sredu preko njega.
Jes, brate, evo nek mi ovdje kod majke izasfaltira ovaj dio puta kad ja dolazim da ne platim auto od 50.000 maraka. Znači, ne smije Hamdo, to što on glumi silu, on ne smije izaći nikome, sam si rekao da si pokušavao da dođe s njim u kontakt. Par puta sam ga vidio, stani, gdje šta, kako, evo tu smo, prođe i to je to. A to što on priča, on po vitezu, kogod hoće nek on dođe u vitezu, on će njega sresti, on će ovo, on će ono, brate, to što nekog u vitezu sresti. Naredni put kad budemo u live-u, kad budeš mi prikupio to što si rekao da ima, pa ćemo biti s kamerom, onda će ljudi vidjeti u stvari i da si sposoban čovjek i da se odbraniš i da si sve, i onda će shvatiti ljudi ovu priču sad koju si ti meni pričao. Ja još jednom od srca ti se zahvaljujem što si mi se javio, podijelio sa mnom sve ove informacije kao osoba koja živi tu, koja zna njih najbolje i roditelje njene, i nju, i Hamdu, i sve to. Stojim na... U kojem formatu moraju biti overlay za Streamlabs ili OBS? U mene su MP4 i PNG. Sve ovo. Sad ne znam, eto, ako možeš u to, najbolje bi bilo. U stvari, najbolje bi bilo kad bi te MP4 u WebM pretvorio, ali to je dodatna jebatanja, sad ne znam jel ti volja. Na raspolaganju što bude trebalo, očekuj da će se i ovi hejteri javljati, pokušavati da stupe u kontakt ili nešto da izvrnu tu priču. Ti znaš sam, pametan si čovjek, nemam ti šta govoriti, kako ćeš, šta dalje, da li želiš ti s nekim drugim, ti se meni javio i ovo što si ti meni rekao ja sam iznio javno. 500 ljudi te gleda, zamolit ću ljude jedno srce za Ivana, jer Ivan je čovjek koji je imao muda, živi u tu blizu njih i iznio je one sve stvari koje su negdje iza kulisa kulirale na takav način da je jel bila istina, nije istina, sad imamo potvrdu o svemu tome da je zapravo 90% onoga što je se pričalo istina. Hajmo svi srce za Ivana i Ivane, želim ti svako dobro i čućemo se dalje. Ja ću sad pustiti ovaj video što sam dobio od tebe pa da ljudi vide. Aha, a šta je dobio nešto? Hvala tebi još jednom i hvala ti od srca zato što si prihvatio da ovo kažemo i da se malo ovo pojača, da se ovo malo razotkrije šta se dešava i kako se dešava. Ja mislim da to narod neki nije zaslužio, pogotovo ovo bahaćenje. Okej, bilo šta... ali ne znam, ima li to da se eksporta odmah u tako? Šta bi? Čekaj, nestade. Paslo me nešto, brate, ne znam šta se desilo. Ništa, bio si tu do rečenice bahaćenje i... Pa kažem to, bahaćenje to neko, ako bilo šta uradiš, uradio za sebe, a ne ti se javno bahatiš kako uzmaš od naroda pare, trošiš na što hoćeš, radiš šta hoćeš, šta god da ti zapne ti imaš nekoga, koliko god da ti zapne... Ermin Isak. 3-4 dana nema donacija, ti plaćeš tamo, nemaju ti kao fol junadi, šta jest, mislim metaforički pričano. Da, pa sad treba naroda hrani junad i da mu sada on samo uzima čistu lovu na tome. Ajde, možda nam podijeli ovu humanitarnu, kad bude klao ovaj junad, pa možda i mi vidimo nešto tog njegovog mesa, ali samo ako budu imali naušnice da ih smijemo jesti. To. Hvala ti Ivane za ovo uključenje, ostaćemo u kontaktu, živ i zdrav bio. Hvala i tebi, čujemo se u skorije vrijeme. Važi, živio. Eto ljudi, znači malo je reći šta ste sad sve čuli. A čuli ste stvari koje su meni danas kad sam ih čuo bile šokantne, stvari koje su... A kaki je video? Samo da vidim ovaj video preko čega ga mogu pustiti. Da vidimo... Ivan je znači živi 3,5 km udaljenosti od Ramulja. Oni su se tu doselili, oni nisu tu domaći. To jest Izudinini roditelji nisu tu domaći, oni su se doselili tu i prvih mjesec, 2-3 dana je, hajmo reći, bilo ok. Nakon toga počinju ti problemi i sa bližim komšijama i sa njima međusobno, jedni s drugima. Evo znači Rešida u kanalu. Aha, to, kad je shvatio. Evo Rešida u kanalu. Pjan se skrkao u kanal. Biće tu i ovaj snimak, ako uspijemo dobiti. Snimak Hibe, za koji je plaćeno 3-4 hiljade maraka da se ukine sa Facebooka, jer je bio objavljen na... Već član 5 mjeseci.
Jesam li puno informacija propustio ili je sve isto? Ništa nisi propustio, sam nisam znao da će ovo ja sam mislio čitava 2 sata će razgovor trajati. Na Facebooku kako ona sa tim nekim likom se svađa negdje ispred neke benzinske i nekog motela gdje su zajedno... Moramo pogledati od Zeusa video, Zeus je napravio dobar video, sila. Znači, čovjek je potvrdio da je imala dvojicu za koju on sigurno zna, da je se sa jednim karinđala, a Gdje ćeš tako riječ za ženu? Ljudi, kako je meni Ivan rekao, to su većinom ljudi koji imaju kintu. Znači to su većinom ljudi koji imaju para i ljudi koji se jednostavno na takav način eto provode sa drugim. Ovaj jedan je bio malo poružan, imao je para, a onda je ovaj drugi uletio jer je bio ljepši, a i on je imao para. I onda je tu bilo to sendvičanje na sve strane. Znači, evo vidite, Rešid je tu skrkao se s golfom, izvalio i ovu oznaku u kanalu, vidim pozadi neka traka se vidi, staklo je razbijeno. Čovjek ono što je rekao, znači da Rešid pije ko smuk, da ide ko divlja sa autom, voza se, da sve donacije koje dolaze Rešidu sa strane odu na... Hvala ti Hanifa na članstvu i hvala ti na savršenom pritisku što se brineš. Alkohol, Tajna uspješnog braka je da se žena čovjeku brine za savršen pritisak. Eno nekakva nepoznata kola idu. To iz Udina krije, prikriva, a znaju da Rešid pije jer je i Hiba govorila da piju. Pa nije ona neka seks bomba, to su sve ljudi, stariji ljudi koji hajmo reći, prošao im neki mladalački taj životni vijek u tome da nisu puno karinđali, pa se sad karinđaju međusobno. Po ovom što ste mogli danas sve čut, u tom selu ne zna se ko pije, ko plaća. Mi smo do sad mislili da je Rešid maznuo Hamdiju. Međutim, Hamdija je taj koji je maznuo Rešida. U tom nekom pijanom stanju, Hamdo mu ga zavuko. Ali ne pije Hamdija, kako? Mali, pa su mogli jedan drugom da skliznu. I kao što čovjek reče sam, to je neki uzrok i početak tih problema sa Hibom, gdje Hiba počinje da koristi lahka sredstva i hladno oružje kao što su sikirce, šarafcigeri, boreri, šarafi i druge stvari da bi uvela red tu u kući i u komšiluku. Još jednom ćemo pogledat video, znači u kojem iz Udina nije otišla kod svoje majke, to je staro. Procedura je takva da bi ajmo mi vidjet od Zeusa i call it a day. Zeus Balkan. Ali on je napravio kompilaciju o više njih, nije o samo jednima, ali dobar je sila video. I još jednu, da poželimo laku noć tamo Hamidži i čatu, čitavom ugodnom što su fini onako i call it a day, jel može? Happy member, hvala ti Kramberi! Na godini čitavoj. Balkan video. YouTube scena na Balkanu oduvijek je bila turbulentna, ali ono što danas gledamo nad mašom... Joj Samire, danas si me sa 5 objava ignorisu, a to se zove totalno ignorisanje. Salkane, gdje šta ima? Evo ovdje si me ignorisao 1, pa si me ignorisao evo ovdje 2, pa si me ignorisao evo ovdje 3, evo i ovdje sam ti rekao šta ti slijedi. Pa si me ignorisao evo ovdje 4, pa si me ignorisao evo ovdje 5 i ne znam je li ima više. Nema, ovo je od prekučer ignorisanje. Sutra ide, znači, jedno 10, znači, potpuno, totalno, apsolutno ignorisanje, znači. Samki! U ovom videu ćemo se pozabaviti osobama koje su odlučile da ne grade svoj sadržaj na kreativnosti, radu i trudu, već na spletkama, manipulacijama. Ko je ova žena? Zašto ova žena se nalazi tu i ko je ona, ako bi ja mogao saznat? Jer nisam upućen, ove ostale znam, ali ko je ovo i zašto je tu? I o čemu se tu tačno radi?
Ovi pojedinci nisu samo bezidejni i nesposobni da naprave nešto originalno. Oni su spremni gaziti preko drugih kako bi sebi osigurali trenutak pažnje. Analizirat ćemo njihove metode, njihovu neinteligentnu strategiju i njihove tragikomične pokušaje da se domognu relevantnosti. Prvi na tapeti je dijasporac, čovjek koji se predstavlja kao veliki moralista i zaštitnik YouTube zajednice, ali je zapravo manipulator sklon cenzuri i eliminaciji sadržaja koji mu nije po volji. Osniva dijasporac. Super si postigo mišljenje ostavio. Evo, čuj kako si mišljenje ostavio. Tajne grupe, organizuje kampanje, gašenja kanala i poziva na čišćenje scene, a pri tome odlučujući šta je prihvatljivo, a šta nije. Njegova obsesija vistom je očigledna. Iako tvrdi da ne želi pričati o njemu, provlači ga kroz svaku moguću temu. Licemjerno veliča i baku praseta, ali ne zbog iskrenog divljenja, već isključivo da bi sprovocirao gost. Njegova metoda je jednostavna, kreiranje iluzije da je moralni kompas zajednice, dok istovremeno širi mržnju, konflikt. A ko vam je taj ako može link neko da ostavi? I neistine. Idemo dalje. Univerzalni majstor, čovjek sa historijom krivičnih dijela, čija je glavna strategija stvaranje konflikata i manipulacija svojih... Oni šute, ali na druge spominju! Kako druge riješit sad? Pratioca. Njegov modus operandi je žrtvovanje. Neprekidno se prikazuje kao nesretnik koji pati, ne bi li izazvao sažaljenje i financijsku podršku. Njegovi pratioci su ili odbačeni bivši saradnici većih youtubera ili oni koji iz sopstvene zlobe žele vidjeti sukobe. Univerzalni majstor ne posjeduje emotivnu inteligenciju, a ne onu racionalnu. Njegove tvrdnje o bolesti su kontradiktorne i prenapuhane, dok njegovo konstantno traženje sukoba pokazuje njegovu stvarnu prirodu manipulatora u pokušaju, kojeg njegova sopstvena publika gura još dublje u propast. Kako to njegova publika gura njega u propast? Pa tako što ga ohrabruju i podržaju. Sa mnom se riješio, ja neću više ništa, ali sad kako riješiti s drugima? To ću ja sam sjeti gledat, neću ja. Da nastavlja raditi spletkarenja i manipulacije. Njegov moto je: ja sam najinteligentniji i nećete me provaliti šta radim. I onda se univerzalni majstor pita kako je to on kriv za sve što mu se dešava. Rečenica jedna koju smo već čuli se ponavlja i na drugim mjestima. Sve kaže što se tebi događa, to kaže ti. Ja sam kriv za sve što se meni događa. Ta rečenica se ponavlja. I na drugim mjestima, nije samo na YouTube. Pa sve to što se dešava je samo da napomenem da ja sad ne mogu ne gledat Zeusa. Ja Zeusa od početka gledam pa i Zeus šta god snimi ja gledam, a sad s kim šta Zeus ima problema, ja se ne petlja u te probleme. Samo rezultat tvojih djelovanja u tvom životu. Mislim, mogu se petlja pomognem, a ne bi se petlja ovako sad da ja... Sve što daš drugima, to ti se vrati, da li u jednom ili drugom obliku, nije ni bitno. Bitno je da svaka akcija ima reakciju univerzuma i u većini primjera se vrati multiplicirano. Ne smijemo zaboraviti da ovaj univerzalni zakon je nešto najbolje što postoji na ovom svijetu, te da se isto primjenjuje i na činjenje dobrih stvari. Neki ljudi to čak zovu i karma. Nije ni bitno kako se zove, bitno je da postoji i bitno je da radi. Radi. Cvijet, nekada razuman i korektan član zajednice, a danas potpuno potonio u svijeti nakon što mu je Adox povrijedio ego. Umjesto da se povuče, dostojanstveno odlučio se prikloniti univerzalnom majstoru pa nemoj biti mnogo povređen, Butterfly, i podržavati njegove manipulacije. Najapsurdniji aspekt je što osuđuje Adoxa za kupovinu pretplatnika, dok istovremeno i sam pribjegava toj taktici, misleći da je njegova metoda neprimjetna. Njegovi statusi su analizirani softverom i otkriveno je da ih u velikoj mjeri kreira AI, odnosno umjetna inteligencija, što dodatno potvrđuje njegovu nesposobnost za autentičnu misao. Cvijet nije kreator, on je frustrirani osvetnik koji nesvjesno doprinosi haosu na YouTube sceni. Cvijet kao uvelo cvijeće YouTube scene, egocentrični oportunista, nekad razuman, danas karikatura samog sebe. Sve što radi iz frustracije i kompleksa kreativno ispuhan, intelektualan zakržljav, pretvorio se u AI podržanog osvetnika. Što li je tep to trebalo, meni nije jasno. Ko zna razliku između autentičnosti i kopije. Sara nije samo provokator, nego to je karcinom ove društvene mreže. Njegov cilj nije izgraditi sadržaj niti doprinositi zajedno. Zeo sad ti otkrijem jednu tajnu. Do sad nijednu objavu od te Sare nisam vidio. Sad zamisli to. Na Rahatli 2,5 eura, hvala ti na Rahatli, Naila poklonila članstvo Vedranu Pintariću. Nijednu objavu od Sare nisam vidio od tog kanala. Znači šta god da je tamo objavljeno, ako je meni šta uzalud je trošeno vrijeme, ja to nisam ni vidio, jel ti to vjeruješ? Već koristiti druge kako bi izazvao sukobe i zadržao vlastitu
Znaš šta još nisam vidio? Hvala ti, ko je sad ovo? Ovo je što je Naila poklonila. Znaš šta još nisam vidio? Nijedan video od Djeda Safeta. Ni jednu sekundu, ni jednu riječ nisam čuo. A dok se otkrio Ovo ostalo sam vidio sve, samo njih dvoje nisam ništa vidio, šta god su objavili. da iza Sare možda stoji Salko i Uglo. Iako to još nije definitivno potvrđeno, sve ukazuje na to da je upravo on osoba koja stoji iza ovog toksičnog A ne planiram ni ući, ni vidjeti uopšte, tak da mogu i dalje, šta god hoće, ja neću to i dalje vidjeti. identiteta. Sara nije To se zove Samira ignorisanje. direktan neprijatelj. On nudi podršku i lažnu solidarnost naivnim youtuberima poput Univerzalnog majstora i Dijasporca, koji možda nemaju svu potrebnu perspektivu da prepoznaju njegovu igru. Sara ih potpomaže lažnim aspektima podrške, koristeći ih kao sredstvo za izazivanje sukoba i razdora među njima. Dok oni misle da imaju saveznika, Sara se smije i sjene izvodeći svoju prljavu igru iz sigurnosti i anonimnosti. Bez tih naivnih meta koje Sara pažljivo bira i podržava da bi izazvao problem, Sara ne bi mogao opstati. On se skriva iza drugih, izbjegavajući odgovornost za štetu koju uzrokuje. I sve to radi kako bi održao svoju prljavu igru i širio haos. Dakle, još jedna nebitna praškica univerzumu koju ne treba previše davati na značaju. Također koja je povrijeđena i osujećena, a kroz bolesne i retardirane videe vidimo i od koga. Alma, osoba bez jasnog identiteta i stava, koja je pokušala napraviti iskorak ka objektivnosti, ali ju je univerzalni majstor brzo vratio u red, u četu. Jesi smiješna, Sotomas, jao humora. Nakon što je objavila Jel to iz Libana humor prenosio? video u kojem je pokušala biti nepristrasna, univerzalni majstor je natjerao da ga obriše, čime je dokazala svoju povodljivost i nesposobnost da stoji iza vlastitih riječi. Njeno postojanje na platformi je primjer kako neki ljudi od sopstvene nesigurnosti i nedostatka integriteta postaju pijuni u igrama većih spletkaroša. Njeni videi su sami po sebi dokaz Ja ne mogu shvatiti šta je vama bila želja. Šta je uopšte smisao toga? Šta je, kud idete? Ja ništa od tog pojma nemam. psihološke slabosti i nesposobnosti za kritičko razmišljanje. Alma je pijun bez kišme. Pokušala biti neutralna, završila kao alat u tuđim rukama. Tragičan primjer kako nesigurnost postaje ulaznica za manipulaciju. Umjesto da razvije svoj glas, pristala je biti eho univerzalnih paranoja. Niko ko ne može da stoji iza Ja mislim da se jedno 6 kamera trenutno pali. svoje riječi ne zaslužuje platformu. Djed Safet. Nažalost, čovjek se najda. za njega. On se javno izlaže i time svjesno ili nesvjesno narušava vlastiti ugled. Vjerovatno u nadi da će postići nešto značajno. Ipak, ono što ga donekle izdvaja od drugih jeste određeni nivo dostojanstva. Safeti! Ali ni to nije dovoljno da autentičnost i time se istakao. Možda bi mogao pronaći svoje mjesto na ovoj platformi ako bi se usmjerio na neki sadržaj koji je smisleniji i konstruktivniji. No u trenutnom stanju on ne samo da dijeli iste zablude kao i ostali, već i gubi kontrolu nad svojim narativom. Kada se neko oslanja na jednu osobu kao glavni sadržaj poput svijeta, jesi ti zajeban, mogu ja tebi reći. Alme ili Sare, to je jasan pokazatelj kreativnog promašaja. Salko i Uklo, još jedan peletač koji je započeo s relativno zdravim stavom. O, Đukac, dobro večer, kako si? Almasa, Mehić 5 maraka, hoćemo istinu samo naprijed. Narod hoće istinu. A Đukac jedan smrdljivi. Kupanje, ajmo. Četka, šampon, peškir. Ne otresaj se po meni. Ali nije izdržao pritisak konflikata sa većim youtuberima. Njegova potreba za osvetom i dokazivanjem ga je dovela do toga da se potpuno izgubi u svom sadržaju. Sve što sada radi svodi se na napade, vrijeđanja i bolesne pokušaje diskreditacije onih koji su mu se zamjerile. Salko je oličenje osobe koja nema svoj identitet. Kada se zakune u nešto, ubrzo to porekne i pogazi, čime jasno pokazuje da je njegov karakter ništa. Možda on ima bolest zaboravljanja, ne znam šta je jučer pričao, obećao, rekao, ne, možda je to, ne treba napada čovjeka. Drugo do refleksija trenutnog raspoloženja i sujete. Salko, tako povrijeđen reakcijom drugih youtubera na sopstvene postupke, dobija krizu identiteta i sve te njegove cifre se raspuštaju. A možda je to, koliko ima on godina, možda ga to deri, napola života je čovjek, ne zna niti šta postigo, niti kud ide, možda ga deru neki bedovi. Povrijeđen ego je opasan kod neinteligentnih ljudi. Ego radi. Zamisli ti na sekundu, Zeuse, da niti si šta postigo, niti kud ideš, a napola si života. Pa normalno da ti nije dobro. Gdje će ti biti dobro? A još vidiš oko tebe ljudi idu dalje. Joj. Očajne postupke samo da bi opstao, to jest povratio se, a tako i kod Salke.
Hvala na Ilan na 5 eura, nego ja ne znam samo što će ti to, znači zašto? Zašto se moralo, na primjer, uopšte ići dalje od momenta kad si rekao, ja mislim da bi se ljudi trebali pomiriti. I ja ti rekao, ja trebali bi. Zašto u tom momentu nije moglo prema Samiru, evo čovjek hoće da se pomiri, nego je išlo prema meni drugi dio, trebali bi da se ljudi pomiri. Pa ja opet rekao bi, i ti opet treći dio treba. Zašto nije? Što ti je to trebalo? Šta je bila poenta? To ja ne znam. Jel? Krule šalje pozdrave iz Austrije, LP svima. Veliki pozdrav Kruletu, bratu našim. Koji, eto, Kosaru pokazuje koje on I hvala na 10 CF. Zaista. Jer da to radi preko Salko i uklop profila, boji se da bi izgubio integritet te sve te stečene cifre. Imamo tu još jednu kategoriju. Pa neće onda se to vidi svud da on nama suje matere. To samo tam neđe da on provocira pa on ode dalje pobjegne. Pod ostali manipulatori i spletkaroši. YouTube Balkan je pun onih koji iz sjene vuku konce, igraju dvostruke igre i biraju... Ne znam jel se čujemo! A svako se na kraju svrsta tamo gdje mu je i mjesto. Isto tako i ovi spomenuti youtuberi. Oni su tačno tamo gdje i trebaju biti. Neki su pokušavali zadržati zdrav razum, ali su ipak pronašli utočište među manipulatorima. Jer im je to u prirodi, to je njihova priroda, njihovo stanište. YouTube kao i život na kraju svima pokaže gdje ko pripada. Kao što vidimo, Balkan YouTube je postao igra manipulacija, laži i jeftinih spletki. Ove osobe nisu stvaravci, oni su destruktori, tumori ove platforme, koji se hrane sukobima jer nemaju ništa drugo da ponude. Njihova vrijednost nije u sadržaju koji kreiraju, već u drami koju izazivaju. Njihova publika nije zajednica koja ih cijeni zbog ideja, već gomila gladna sukoba koja ih koristi kao alat za vlastite frustracije. Ali na kraju dana internet sve pamti. Svaka spletka, svaka laž, svaka promašena manipulacija se negdje zabilježi i vrati se poput vidi. Misli da grade nešto, ali zapravo samo kopaju vlastite rupe, a nama ostaje da ih posmatramo, raskrinkavamo i pokažemo koliko su patetični u svojim pokušajima da budu bitni. Istina na kraju uvijek nađe svoj put, a oni koji su zarobljeni u vlastitim iluzijama će prije ili kasnije sami sebe uništiti. Ovo nisu influenceri, nisu freelanceri, ovo su digitalni lešinari, pohlepa, ego. I frustracija su njihova boja, a sadržaj im je ništa drugo do reciklaža mržnje. Nema tu umjetnosti, nema tu kontenta, nema strasti, samo bolesna i retardirana potreba da budu nešto, makar i negativno. YouTube Balkan u njihovom prisustvu ne živi, on truhne. Njihov uspjeh je tempirana bomba, a kad pukne, eksplodirat će samo po njima. Istina ih ne mora ni napasti, dovoljno je samo čekati. njegove, pa da ne bi ja tražio navebalan. Dao sam vam povoda da vam proširim sadržaj, da imate još o čemu pisati, pričati, da proširite svoj bijedni kontent iz jedne osobe na dvije. To vam je inače poklon od potapaciranog uvlakača, podguzne muhe i svega ostalo što vaše bolesne, retardirane glave mogu konstruisati. To je inače vaš maksimalan domet, drugo ne znate, a ne možete. Wikipedia, Dunning-Krugerov efekt, šta je to? Dunning-Krugerov efekt. To su vaši kapaciteti, pa bujrum i nema na čemu, a to što je onaj bolesni komitet otkrio moje puno ime i prezime me se također ne dotiče, jer Zeusov identitet nije ni bježanje, ni skrivanje od nekoga. Zeus je takav kakav je samo zbog brenda. Nema na čemu još jednom i možda se čujemo u nekom sljedećem videu. Ko to zna, uključi razum i pretplati se. Turn on your brain, motherfuck! Dunning-Krugerov efekt. Šta je to da vidimo?
Dunning-Krugerov efekt kognitivna je pristrasnost u kojoj ljudi s ograničenom kompetencijom u određenom području precjenjuju svoje sposobnosti. Prvi su ga opisali David Dunning i Justin Kruger 1999. godine. Neki istraživači također uključuju suprotan učinak za osobe s visokim učinkom. Njihovu sklonost podcjenjivanju svojih vještina. U popularnoj kulturi Dunning-Krugerov učinak često se pogrešno shvaća čisto kao tvrdnja o općem pretjeranom samopouzdanju ljudi niske inteligencije umjesto specifičnog pretjeranog samopouzdanja ljudi koji nisu kvalificirani za određeni zadatak. Možda da nije ovo malo puno za njih koji su obični manipulatori došli tu da provociraju nekog, eto samo ne bi ga isprovocirali. Možda je ovo malo pregrubo. Šta nam, a ne znam, a možda su i takvi. Šta nam radi Hamidža naš predivni i da li je tu? Hamidža, tu je. Tu je Hamidža, je. Svaka čast Hamidža, znači vidite ljudi kako se more biti, evo je ovdje, ne moram je ni tražiti. Vidite ljudi kako se more biti normalan. Jel vidite kako se ljudi mogu volit? Da se ne svađa narod. Dajte, molim vas. Želim vam ugodnu i laku noć. Hvala na gledanju. Handaga. Daj vedana. Lukavica. Money. See you. Be healthy. Be good. Good night. Bye.